हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. व्यूअर्स, लास्ट टाइम जो टॉपिक हम कर रहे थे दैट वाज द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी स्टेट सिस्टम, और इसके बारे में डिटेल में बात हुई थी. तो आज इट्स नाउ पार्ट सेकंड एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड further in this topic. So let's start a topic, the modern and contemporary state system. So viewers, here we are with the common features of the modern state system. ये बहुत common से features हैं जो कि modern state system के लिए बहुत important हैं. सबसे पहले आपके पास monopoly है, control over the means of violence, then territoriality है, sovereignty, constitutionality, impersonal power, public bureaucracy, authority, legitimacy एंड सिटीजनशिप. ये कुछ कॉमन बेसिकली और बेसिक आपके पास जो है कुछ फीचर्स हैं जिनको हम आज डील करने जा रहे हैं. सबसे पहले आपके पास जो है मोनोपली इज सिंपल. आप ये कह सकते हैं कि बेनिफिट, आपका अपना बेनिफिट हो जिसमें, वो मोनोपली है. आप कहते हैं हम मोनोपली कर रहे हैं, तो मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं कि एक गेम का जो है आप हिस्सा बने. मीन्स कि अगर आप इस चीज़ को जो है पॉलिटिकल वे में देखें, पॉलिटिकल आई में देखें, तो हमें पता चलता है कि आपने इस तरीके से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करना है कि तो वो वायलेंस की तरफ ना जाएं. मीन्स के गिव एंड टेक की पॉलिसी होगी. फॉर एग्जांपल, आपकी इनसाइड स्टेट जो है, अगर उसमें कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपकी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पर जाकर उनसे जो है वो बातचीत करती हैं ताकि आपकी ये जो प्रोटेस्ट है उसको डिसमिस किया जाए. तो कुछ लोग आप उनकी जो है डिमांड्स फुलफ़िल करेंगे, कुछ वो लोग आपकी डिमांड फुलफ़िल करेंगे, तो एक मिड वे निकल आएगा. तो मीन्स आपने मोनोपली के थ्रू आपने उनको वायलेंस पर जाने से रोक दिया, वायलेंस कंट्रोल हो गया. तो इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम है ये सेफ हो गया. मीन्स कि इस पर कोई जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं उठा सकेगा कोई कि आपकी, तो आप कहते हैं हमारे पास इतना मॉडर्न स्टेट सिस्टम है, तो आप किस तरीके से चला रहे हैं कि जब वहाँ पर वायलेंस हो रहा है. तो जब आप वायलेंस को रोक देंगे तो अल्टीमेटली जो है आप एक्नॉलेज दुनिया आपको करेगी कि येस, आपका एक बहुत ही जदीद सिस्टम है और आप एक बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने जो है इस चीज़ को हैंडल किया और उसको डील किया है. The other important point is territoriality. बहुत सिंपल है. इट मीन्स कि स्टेट्स आर जियोपॉलिटिकल एंटिटीज़. जियोपॉलिटिकल एंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि एक स्टेट है, आपने उस एरिया को देखना होता है कि आपके सराउंडिंग में कौन सी स्टेट्स हैं, सराउंडिंग का जो पॉलिटिकल निज़ाम है या स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और आपको वहाँ से कितना फ़ायदा हो सकता है और आप उन स्टेट्स को कितना फ़ायदा दे सकते हैं. सेकंड, आप कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. आप जो है इंटरेक्शंस को प्रायोरिटी देते हैं और कोशिश ही की जाती है कि आपको अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको आपने फुलफ़िल करना होता है. दैट इज़ व्हाट अबाउट दी जियो पोलिटिकल एंटिटीज़. और जियो मीन्स अर्थ, तो जहाँ पर जियो का नाम आएगा तो मीन्स कि आपने उस स्पेसिफिक एरिया को जो है एक्सप्लोर करना है बेसिकली, कि इसमें आपको जो है कौन कौन सा निज़ाम नज़र आ रहा है सियासी, और आप उन तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हुए फिर अपने आप को जो है वो पॉलिसी वाइज जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि हमने एक्सेट्रा इन सो मुल्क के साथ या स्टेट के साथ इस हद तक लेवल पर जाकर अपने जो ताल्लुकात हैं उसको जो है वो ज़्यादा से बैलेंस भी रखने हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव भी करना है. देन आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सॉवरेनिटी का. तो सॉवरेनिटी बहुत ईजी है. सॉवरेनिटी मीन्स अल्टीमेट या फाइनल अथॉरिटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टेट सिस्टम एब्सोल्यूट और फाइनल अथॉरिटी जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी के पास होती है. मीन्स कि आपके पॉलिटिकल क्लास के पास होती है. और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सारे फैसले जो हैं वो पॉलिटिकल क्लास ही करती है. तो पॉलिटिकल मीन्स के पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है मॉडर्न स्टेट सिस्टम में. इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम में क्योंकि सॉवरन पावर्स जो बेसिकली जो रूलर्स के पास है, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जब पावर आपके पास आ जाती है तो आप एक खुद मुख्तार हो जाते हैं, तो आपको जो है लोगों की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप कहते हैं कि भाई मुझे लोगों की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने मुल्क को चलाना है और मैं अपने लोगों का मुहाफ़िज़ हूँ. आई एम द गार्डियन ऑफ माई नेशन. तो मुझे पता है कि मैंने जो है एक स्टेट को रन किस तरह करना है. लेकिन कुछ रियासतों में जो है जब सॉवरेनिटी का मतलब मीनिंग जो है वो लोगों की कंसल्टेशन से भी जो है वो लिंक किया जाता है कि सॉवरेनिटी का मतलब हुआ कि आप खुद मुख्तार हैं डिसीजन मेकिंग में, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो भी खुद मुख्तार हैं कि आप उनसे पूछें, वो फ्री हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप
جو ہے کس طریقے سے ہماری جو ہے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کریں اور ہمیں کیا کیا ایشوز ہیں. تو سوورینٹی کا جو ہے آپ کے پاس دو جو میننگ ہے وہ یہاں پہ کلیئرفیکیشن اس کی ہو جاتی ہے. دین کانسٹیٹیوشنلٹی مینس کہ جب آپ کی اسٹیٹ ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشن ضروری ہے. ماڈرن اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پر بھی بلیو رکھتا ہے. مینس کہ لاز بنائے جاتے ہیں اور لا بنائے جاتے ہیں اسٹیٹ کے لیے اور اسٹیٹ کی جو ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے, اور مینس کہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم میں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ گارنٹی دیتا ہے کہ اسٹیٹ کی ایگزسٹنس اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے بیسکلی اسٹیٹ انٹرنیشنل ورلڈ میں, بین الاقوامی دنیا میں. تو مطلب یہ ہو گیا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جب اسٹیبلش کیا جاتا ہے تو رولز اینڈ ریگولیشنز لے کر آئے جاتے ہیں اس کے ذریعے, تاکہ وہ آپ کی اسٹیٹ کی گارنٹی بھی دے سکے دنیا کو کہ یس ہماری اسٹیٹ ہے, ہم ایک کانسٹیٹیوشن کو لے کر چل رہے ہیں, آئین کے مطابق اپنے اسٹیٹ کو جو ہے وہ رن کر رہے ہیں, اینڈ اسی کے تھرو جو ہے ہم تمام سارے ڈیسیجنس کو جو ہے وہ اوور لک کرتے ہیں. دین ہمارے پاس رول آف لا اینڈ دی ایکسرسائز آف امپرسنل پاورز آ جاتی ہیں. مینس کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ایک ملک کا, جو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یا کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہے یہ صرف ملک کے لیے نہیں ہے, ملک کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو اس کو بنانے والے ہیں اس کے لیے بھی ہیں. وہ بھی جو ہیں اس کو بیسکلی جو ہیں وہ رسپانسبلٹی ان کی کہ وہ بھی اس کو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنس کو مانیں, اس کو اوبے کریں. اور ان ادر ورڈز ہم اس سے یہ بھی مطلب لیتے ہیں کہ ایسا کانسٹیٹیوشن, ایسے رولز اینڈ ریگولیشنس کہ آپ جو ہیں پبلکلی جو ہے نالج کیا جائے اس کو پروسیجرز کو. مینس کہ آپ جو ہے پبلک اوپینین کو بھی سامنے رکھیں گے اور آپ وہ فیصلے کہ لاز آپ نے بنا دیے تو اگر پبلک کو اس پہ کوئی آبجیکشن ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا آبجیکشن ہے. تو پبلک اوپینین لینا بہت ضروری ہے. اگر پبلک اکنالج نہیں کرتا, پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ اس لا کو پاس نہیں کر سکتے. اگر تو آپ نے پاس کر دیا ہے تو اس پہ آبجیکشنز آتے ہیں تو پھر آپ اس کو امینڈمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کو انفورس کرنے سے پہلے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ بیسکلی رول آف لا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. اگر اس کے علاوہ جو بھی لا آپ بناتے ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب آپ نے لا کو جو ہے وہ بنا دیا تو اس کے بعد آپ یہ لا جو ہے پولیٹیشینس کو بھی فالو کرنا ہے. تو پولیٹیشینس بھی اسی نظام کے اندر جو ہے وہ ریگولیٹ اپنی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہے اس لا کو لے کر چلتے ہیں اور چلنا چاہیے. تو یہ بیسکلی جو ہے وہ رول آف لا کا بیسکلی ہمارے پاس میننگ ہے. Another important feature of the modern state system is public bureaucracy. دیکھیں بیوروکریسی, ایڈمنسٹریشن آف دی ماڈرن اسٹیٹ از بیوروکریٹک. جو بھی ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر بیوروکریٹس کام کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ انہی بیوروکریٹس کے ذریعے جو ہے ہم ڈفرینٹ, چاہے وہ سول بیوروکریٹ ہو یا گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہو, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو بیوروکریسی کلاس ہے یا بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا پبلک بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو سول سرونٹس ہوتے ہیں, تو یہ بیسکلی جو ہے اس کے انڈر نظام کو جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور انہی کے تھرو پر جو ہے ماڈرن اسٹیٹ سسٹم جو ہے اپنی جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں ان سائڈ دا کنٹری اس کو جو ہے وہاں پر جو ہے تمام جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کو وہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں فار دا سیک آف دا پبلک اینڈ فار دی پولیٹیکل ایز ویل. Then another important feature of the modern state system is authority and legitimacy. دیکھیے in modern state system basically authority اور legal words کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ prominence دی جاتی ہے. مینس کہ بہت زیادہ ان کو جو ہے نا پذیرائی دی جاتی ہے, امپورٹنس دی جاتی ہے, کیونکہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم بلیو کرتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنس پر, لا انفورسمنٹ آف لاز پر, اور مینس آپ کے پاس کورٹ سسٹم ہے, آپ کے پاس جو ہے ہائی کورٹس ہوتی ہیں, تو قانون کی بالادستی, ٹھیک ہے, رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. تو اسی لیے ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کہتا ہے جو اتھارٹی ہے یا ایک لیجیٹمیسی ہوتی ہے, مینس کہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم میں جو ہے وہ لیگل اتھارٹی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دی جاتی ہے, کیونکہ اسی کے تھرو جو ہے وہ جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں آف دا کنٹری وہ رن کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل جو ہے سطح پر ہو یا سوشل سطح پر ہو. مینس آپ کے پاس اتھارٹی ہے,
आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो पहले इन्फोर्स करती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको बनाती है बेसिकली। तो रूल ऑफ लॉ पर जो है मॉडर्न स्टेट सिस्टम का बहुत ज़्यादा बिलीव है। And in the end, a very important feature that is citizenship. Citizenship basically होती है कि आपको एक मुल्क की शहरियत जो है मिल जाती है, मीन्स कि you are the citizen of this etc and so nation. Citizenship गेन करने के लिए जो फॉर एग्जांपल अगर आप उस स्टेट के मेंबर नहीं हो तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस एक लीगल प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद जो है बेसिकली आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद अगर आप वो प्रोसेस को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको जो है वो सिटीजनशिप अलॉट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन अमेरिका जाना चाहता है, वहाँ का शहर उसको अगर वो समझता है कि मैं इस मुल्क का शहरी बन सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई के बाद आप जो है वो उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, लीगल प्रोसीजर्स को आपको फेस करना पड़ता है, और अगर आप फुलफिल करते हो उनके क्राइटेरिया को तो वो आपको कुछ सालों बाद आपको जो है वो सिटीजनशिप जो है वो अवॉर्ड कर दी जाती है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जिसको सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है, मीन्स कि यू आर द सिटीजन, यू आर इंडिविजुअल of etc and so nation or society, and you are going to enjoy equal rights and duties, liberties, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। और ना सिर्फ ये सोशल सतह पर बल्कि आपके पास जो पॉलिटिकल जो आपके पास प्रिविलेजेस हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले सकते हो। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग विद इन द डोमेन ऑफ लॉ अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप जो है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो है वो इस कॉन्सेप्ट में बहुत बिलीव करता है कि तमाम इंसान जो है वो इक्वल हैं, और जब आपके पास सिटीजनशिप आ जाती है तो मीन्स कि यू आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड आप एक फ़र्द वाहिद हैं सोसाइटी के, तो आप जो है बेसिकली तमाम राइट्स एंड ड्यूटीज़ को एंजॉय करेंगे जो कि उस मुल्क के शहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सो व्यूवर्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत जो है वो यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाके यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, m.abdullah education official, just go there, subscribe my channel, also press the bell icon button so that you can receive my update videos on time। इसके अलावा लाइक एंड शेयर कीजिएगा माय वीडियोस को। क्वेश्चन के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर क्वेश्चन जो है पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई बी प्लीज टू आंसर योर क्वेश्चंस। अपनी दुआओं में बहुत ही याद रखिएगा। Until next time, take care and have a nice day.